आगाज में बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। मीर अली चेक पोस्ट हमले में मुलविस शरपसंद अंजाम को पहुंच गए। कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। मीर अली चेक पोस्ट हमले में मुलविस शरपसंद अंजाम को पहुंच गए। कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस बारे में। सिक्योरिटी फोर्सेज का शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। मीर अली चेक पोस्ट हमले में मुलविस शरपसंद अंजाम को पहुंच गए हैं। कमांडर सहरा उर्फ जानान समेत 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टमन तलागंग आमद। शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत की। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद कैप्टन के वालिद को गले लगाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है, उन्होंने उनकी टमन तलागंग आमद हुई। शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहीद कैप्टन के वालिद को गले लगाया और वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहीद कैप्टन अहमद बदर समेत शहदा पूरी कौम के माथे का झूमर हैं। शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के टमन तलागंग आमद हुई। शहीद कैप्टन अहमद बदर के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताखीर का शिकार। वज़ीर ख़जाना पंजाब मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान आइंदा 3 माह का बजट पेश करेंगे। गुज़श्ता 8 माह का इस्तेमाल शुदा बजट भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास से कबल पंजाब काबीना ने 4,480 अरब 70 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी। तरक्याती मंसूबों पर 655 अरब रुपए और 73 अरब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तालीम के लिए 596 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बजट दस्तावेजात पर दस्तखत भी कर दिए हैं। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल राना आफ्ताब ने पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यह निज़ाम चलता दिखाई नहीं दे रहा। बजट पेश होने के बाद लाहे अमल बनाएंगे। रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक इस पे जनरल डिस्कशन होने से पहले इस बजट तजावीज़ ली जाती है मेंबरान से। किसी को पूछा ही नहीं गया है कि आपने क्या करना है। वो जो है हमारे काले अंग्रेज जो है ना, जो कि जुलाई के महीने भी कॉफ़ी पीते हैं, उन्होंने एक भेज दिया है और वज़ीर साहब को मेरा शायद इल्म भी नहीं होगा कि क्या करना है। वो आगे एक लिखा हुआ है को तकरीर होगी, पढ़ देंगे और मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा है, क्योंकि बजट पे तो उस वक्त बहस हो सकती है जब डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा कि आपने लॉ एंड ऑर्डर पे क्या रखे हैं, हेल्थ में क्या रखे हैं, सोशल सेक्टर में क्या रखे हैं, एनवायरनमेंट के लिए आपने क्या पैसे रखे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आज मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। सरकारी अफसरान के असासों की तफसील, रियल स्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग पर तबादला ख्याल होगा। IMF का अब तक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप पर अदम इत्मीनान, इदारा जाती इस्लाहात का प्रोसेस सुस्त होने पर भी अदम इत्मीनान का इज़हार। आज मुज़ाकरात मुकम्मल ना हुए तो मंगल को मुख्तसर मुज़ाकरात का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी रोज़। विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने IMF से मुज़ाकरात मस्बत करार दे दिए। मुसद्दिक मनी कहते हैं, आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात मस्बत चल रहे हैं। IMF का गैस और बिजली में 5,000 अरब के नुकसान पर मौक़िफ़ दुरुस्त है। कौमी एयरलाइन में 800 अरब का खसारा हो चुका। निजकारी के इक़दाम जल्द होंगे। 800 कुछ चीज़ें तो IMF कह रहा होगा, मगर ज़्यादातर चीज़ें तो वो हैं जो हमने अपने बच्चों के लिए करनी है। यानी सिर्फ महकमा जो गैस और बिजली का है, उसमें अगर 5,000 अरब का नुकसान हो रहा है, इसी तरह 800 अरब का नुकसान PIA में, तो ये नुकसान कोई रियासत का थोड़ी है। ये तो नुकसान गरीब लोगों का है। ये उन लोगों का है जिनकी नौकरी, जैसे आप हैं, आपकी नौकरी में से टैक्स कट जाता है, या आपके टैक्स के पैसे हैं जो जा रहे हैं बिजली में भी या गैस में या PIA में,
تو یہ بہتر نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو ایسے طریقے سے اسٹرکچر کیا جائے کہ آپ کے اوپر اس کا اضافی بوجھ نہ پڑے. سوئی صدرن کے بعد سوئی ناردرن کی بھی گیس مزید مہنگی کرنے کی درخواست. SNGPL نے گیس کی قیمت میں 147% تک مزید اضافہ مانگ لیا. سوئی ناردرن کی گیس کی قیمت میں 2646.18 روپے فی MMBTU اضافے کی درخواست. سوئی ناردرن کی نئی اوسط گیس قیمت 4446.89 روپے مقرر کرنے کی درخواست. سوئی ناردرن گیس کمپنی کا 189 ارب 18 کروڑ روپے پر ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ. اوگرا سوئی ناردرن کی درخواست پر 25 مارچ کو لاہور میں سماعت کرے گی. آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں. سوئی صدرن کے بعد سوئی ناردرن کی بھی گیس مزید مہنگی کرنے کی درخواست. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں PIA کی ممکنہ نجکاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. وفاقی حکومت، سول ایویشن، PIA، وزارت نجکاری کمیشن اور دیگر کو نوٹسز جاری. درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا بنیادی طور پر مذکورہ ترمیم کمپنیز ایکٹ سے متصادم ہے. قانونی ترمیم ہی غلط ہے تو PIA کو پرائیویٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں. سندھ ہائی کورٹ میں PIA کی ممکنہ نجکاری کے خلاف درخواست پر سماعت. وفاقی حکومت، سول ایویشن، PIA، وزارت نجکاری کمیشن اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کا جائزہ اجلاس. نواز شریف کی بسوں کا کرایہ کم سے کم مقرر کرنے کی ہدایت. اجلاس میں پنجاب کے 3 شہروں میں میٹرو بس پروجیکٹ کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے. اجلاس میں 20,000 الیکٹرک اور پیٹرول بائکس پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. پنجاب بھر میں ٹریفک لائسنس کے حامل اسٹوڈنٹس کو آسان اقساط پر بائکس دی جائیں گی. کراچی میں عید کے بعد نئی بس سروس شروع ہوگی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں الیکٹرک بسوں کے 2 نئے روٹ شروع کریں گے. سندھ حکومت نے پہلی بار الیکٹرک بسیں امپورٹ کی ہیں. شرجیل میمن کا آج سے سندھ بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان. کہا منشیات فروش اور سہولت کاروں کو پکڑیں گے. ماشاءاللہ اس بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ گرین بسز جو کہ آ چکی تھیں اور گرین بسز کو جو ہے وہ پورٹ سے نکلنے میں بھی بڑے مسئلے ہو رہے تھے کیونکہ غیر سنجیدگی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی. لیکن ہم نے پھر اس کو جس طرح پریشر ایک بلڈ کیا کہ جی عوام کو سہولت وہ ملے، وہ چیزیں آئیں. تو وہ گرین بسز اب ماشاءاللہ سے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے منگوائی تھیں وہ اس وقت عوام کے لیے شروع ہو چکی ہیں. میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی مزید بسز جو ہیں وہ بھی منگوا رہے ہیں. کچھ بسز ہم نے آلریڈی آرڈر کی ہوئی تھی، وہ بھی پہنچنے والی ہیں. مزید خبریں بھی ہوں گی اس بلیٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد. سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت. وکیل نے بانی پی ٹی آئی کی تقریر عدالت میں پڑھ کر سنائی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے یہ تو سیاسی تقریر تھی. وکیل نے کہا بانی پی ٹی آئی پر سائفر کو غیر قانونی طور پر پاس رکھنے کا الزام لگایا گیا. اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے. فیاض محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض، سماعت کے احوال بتائیے گا. جی، سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی اپیلوں پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر اپنے دلائل کل بھی جاری رکھیں گے. عدالت نے اختصار کیا کہ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ سائفر کوڈڈ شکل میں وصول ہوتا ہے. سائفر کوڈ اور ڈی کوڈ کر کے اس کی 4 یا 5 کاپیاں بنتی ہیں جو شخصیات کے پاس جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں. استفسار کیا گیا کہ کیا امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید نے کچھ اس حوالے سے کہا، تو جس پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ پبلک میں نہ آئے. ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کمیونیکیشن کیا تھی، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم، ہم نے وہ ڈاکومنٹ نہیں دیکھا ہے. جس پر سلمان صفدر نے مزید کہا کہ آرم فورسز ممنوعہ جگہوں اور غیر ملکی طاقتوں کا اس پورے کیس میں لنک مسنگ ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ قانون کے مطابق غیر ملکی طاقت کا بتانا ضروری ہے. بیرسٹر سلمان صفدر کا کہنا تھا کہ کوڈڈ ڈاکومنٹ یا دستاویز کچھ بھی کمیونیکیٹ نہیں ہوا. فیاض محمود، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا، بہت شکریہ. گزشتہ ہفتے جرمنی میں قتل ہونے والے پاکستانی نیاد فہیم الدین کی نماز جنازہ کراچی میں ادا کر دی گئی. مبینہ طور پر ذہنی مریض کے حملے سے فہیم جاں بحق جبکہ اس کی اہلیہ اور بیٹی زخمی ہو گئی تھیں. اسی بارے میں مزید بتا رہی ہیں عائشہ خان. جی عائشہ، بتائیے گا اس بارے میں.
जी, इस वक्त मैं फेडरल बी एरिया की जामिया मस्जिद मोहम्मदी के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी शहरी फ़हीमुद्दीन की नमाज जनाजा पढ़ी गई है। नमाज में अहले मोहल्ला और दोस्त अहबाब भी उनके शरीक थे। दोस्तों का कहना था वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, उनके किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। बतौर टैक्सी ड्राइवर वो जर्मनी में काम करते थे। 1992 से वो जर्मनी में मुकीम थे और जबकि 58 साल उनकी उम्र है। दोस्त और अहबाब का मुतालबा है कि जो भी मुल्ज़िम है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। और इसके अलावा उनकी अहलिया और बच्ची पर भी जो है गुज़िश्ता हफ्ते उनके साथ वार किया गया था छुरी से। उनकी हालत जो है वो अब तशवीशनाक नहीं है और ख़तरे से बाहर बताई जा रही है। जी, वेलकम बैक। अगले 2 माह के लिए शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। काशिफ हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी काशिफ हुसैन बताएगा, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, क्या कहा? जी बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज आइंदा 2 माह के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया, जो कि सख्त यानी कि जो मौजूदा मॉनेटरी पॉलिसी थी उसी को बरकरार रखा है। इस तरह जो 22% का पॉलिसी रेट है वो आइंदा 2 साल भी बरकरार रहेगा। शरह सूद में कमी नहीं की गई। 2 चीजें हैं जो स्टेट बैंक कह रहा है कि महंगाई कम हो रही है, खासतौर पर रवा माली साल की दूसरी छमाही से महंगाई में कमी के असरात वाजे होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टेट बैंक का ये कहना है कि इस वक्त भी महंगाई का जो मंजरनामा है उसको खतरात लाहक हैं। इसी बिना पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मोहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बात के लिए पुरज़म है कि सितंबर 2025 तक महंगाई की मौजूदा शरह जो कि 23% है, इसको 5 से 7% तक लाया जाएगा। और स्टेट बैंक का यही कहना है कि इस 5 से 7% के हदफ को हासिल करने के लिए जरूरी है कि मौजूदा ज़रूरी पॉलिसी। ठीक है काशिफ हुसैन, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका।